friends ke fare sengkasa video nalai omong ke sini je Mia TTAADC government ni bisingti je job notification ketal nongkormani abno seng bahai ke apply khlainai aboni full process form bor mannai document ta monangnai exact location bo jaga thangni joma marnai ba pusti bahai ke rohnai pura details babe ang norong tini sanai friends norong ning kayakta comments so ang mankha celabri jaman celabri mannai friends o jaga norong no form bara manai ke omong ka bini form ang sanamka friends bahke form samnai o form ni download link ang notification ni video description bo rekha comment sobo pin khairika facebook bo share khairika friends omong ke koromdi angrong samani to the chief executive officer ni simani or application for the post nang bo post nor nai o jaga cdd ke ero advertisement nong tai date advertisement nong tai date abong ke je sini advertisement ni je notification o tongon nong tai date obo ang sanai tong tobo ke sakang saibai gerne oro name of post nang bo post nai ni mung cd o jaga blog letter bai kotor jat bai arpor father name ba husband name cd present address cd oro village post office ps tai district arpore oro to ni phone number simi ready or nin full address siman for or phone number siman ready qualification busang ni nung bobo ni post ni nai nung chairman dar nai amin dar nai o jago friends ni highest qualification seji jodi nung 8 pass ready jodi nung madung pass ready jodi nung 12 pass ready jodi graduation ready jodi full graduation ready o jago ar pore nini graduation sitini nung BA ke BA pass BCom pass ke BCom pass aptike CD MA MSc aptike nung CD ronin date of birth full CD nini boys pusuk rudi ojagwa nationality Indian SC da CD ro working knowledge of Kokborok language essential or yes ready or yes different song are for date nung jadi no jomar nai place khumulung rede o jago ar pore o jago ke signature do kusar oke geni ni signature ke o form no rahmani o form ni logiwo nung o form ge friends no ro computer je kono computer dogan thangai nai anoni je video description ni download khalai nai nor print khairina o form fill up khamin pore bini logiwo friends o jaga ta kaisa sana pokhanong no o jago kaisa photo theredi photo ni oro go khajane kerifano photo kaisa thedi photo themani pore ar pore nongni obni logiwo stapler rakhe nongni document xerox no nongni document joto xerox no norok soi ready obni logiwo khe norok thepai jama maranai inge bhake jama maranai tam document nangnai ang full sanai nai ge friends ong sungtam document nangnai obang norno tabuk sanai ge friends ong norok non takaisa ang hai request khani musungo video paya sangnai di je ang video samani okong no kong norok te sa no comment khlai sungpiro o video samani kong nor an comment khai sungkha ke abo norok video kaham ke naya aba hek ang busio friends ong jara ek number sini TC ba madhyamik admit jara 8 pass nge borong ni TC rnai arpore madhyamik pass nge to madhyamik admit 12 pass phanangdung joto madhyamik na ang saka BA ke BA MA ke MA joto degree tongmanung tung norok joto no madhyamik admit rnai আর পরে যারা 8 পাস নাই রং নরক শুধু 8 পাস নি মার্কশিট জুনাই আর পরে যদি নরক মাধ্যমিক পাস নকে মাধ্যমিক পাস নি মার্কশিট জুনাই আর পরে যদি নং 12 পাস নকে 12 তাম নাই অল মার্কশিট মারনাই নং মাধ্যমিক নি এডমিট মারনাই মাধ্যমিক নি মার্কশিট 12 নি মার্কশিট যদি আর পরে নং গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট নকে নং মাধ্যমিক নি মার্কশিট বু মারনাই 12 নি মার্কশিট বু মারনাই গ্রাজুয়েশন মার্কশিট বু মারনাই পোস্ট গ্রাজুয়েশন নি মার্কশিট বু মারনাই তবকে admit ke madhyamik ni admit simi rekheno ngai 12 long ni admit nangya arpor ST certificate PRTC aadhar card photo ke to je form themani obono to friends ong obo joratei rekhang ke nung 6 number joratei norok jotto document xerox no norok soiri dedi arpore nung jodi surveyor nirnai ke to surveyor ni certificate nangnai ni nung saka course ni ba ITI ni surveyor ni jodi surveyor nai rokhang ke যদি সার্ভে রেয়ারকে তো ও যে 6 জরতাই রেখে নঙ্গ আর ফর ফ্রেন্ডস নর মতে কিছু আঙ্গব সানাই
নরংনি যদি কোনো জায়গারাগো যে কোনো এক্সপেরিয়েন্স নংনি কম্পিউটার সার্টিফিকেট দং হাকে যে কোনো ডকুমেন্ট নরক আলাদাভাবে লগি রইমান নম গরে হিংকে তো রুনা নাঙ্গিয়া তবে হিংকে তং হাকে নং রইমান হুমানি ককটা ফ্রেন্ড চং हिंके नरक ब जागा थाङै जमारनाय हिंके लोकेशन हिंके TTAADC नि जे काउन्सिल भवन गानावो अफिस दंगो आजागो अफिस बिसि बांगिया नरक आयंगो काउन्सिल भवन थांगांके न तामनि सिंनाय नरक लैंड रेकर्ड ताइ लैंड सेटलमेंट नि लैंड रेकर्ड नि अफिस ब जागावो हनि सिंदि हिंके साइमाननाय हिंके जारा पुष्टि रहनाय हिंके जारा आरो थांमालिया पुष्टि रहनाय हासालनि हिंके नरक पुष्टि रहमानो अमो कासे खाम नरक खाम अमो के सिनाय application for the post ni sini or post ni bumung or for to the principal officer LRS mane land record settlement and settlement mani TTAADC khumulung ni or kham kaisa bukhango sini amtike simen for or to post mung sini to tai khaksa bukhang ke form ni sini in full address sini mung father name address pura sini last tolawa pin number soho phone number bo renai আর পরে ফ্রেন্ডসং টেকেছে নরংনা সানাম মুসুঙ্গো যারা অ জায়গা কন্ট্রাক্ট বেসিক नि साथिनि अनेक डाउट दङ रना मुसुंगिया फ्रेन्डसं सों ताबक अनेक न सों गभर्नमेंट नि जॉब सों कोनो फानो सों पार्मानेंट जॉब हाय के रेगुलर जॉब सों तलांगमनि नुगिया जे सों टेट TPSC আর পরে পুলিশ জব রকসিম পুলিশ জব আছে সোं যেমন SPU রক কন্ট্রাক্ট বেসিক জব সোं नुगो যেমন সিনি অঙ্গনবাড়ি হদি কন্ট্রাক্ট বেসিক বেবং ন रेगा जिआरए सर्वशिकारक बेबाग जों कन्ट्राक्ट बेसिक नो फ्रेंड जों कन्ट्राक्ट बेसिक पन नों गभर्नमेंट नि अमो कन्ट्राक्ट बेसिक जब पन नों निनि 11 मान कंप्लीट नखा न टर्मिनेशन खाया फ्रेंड जों अमो कायसा हानो सिंपल नि बागसे फ्रेंड जों नो कन्ट्राक्ट बेसिक पन जत नों खलायसाक न खलाय थांमानाय तबेखे नों रेगुलर ननि सम्भव गरै निनि गोबांमा सुजुग सुबिदा माननि गोख्रै फ्रेंड जों रमदि जों कन्ट्राक्ट बेसिक जॉब नि बिसिङो पानो जों कायसा प्रोजेक्ट नि जॉब गांके आबहाय रंके से जों जेतो प्रोजेक्ट पाइ खांके न सिनि कन्ट्राक्ट बेसिक पाइ थांगो आबहाय अमो कोनो कन्ट्राक्ट बेसिक पानो जों 11 मान नि परे गांके जों नोटिसा एक्शन खाखायनाय ताइ 11 मान आमाखि खाखायनाय जॉब चालुगै तलांनाय इंके जेसिनि एडभार्टाइजमेन्ट नं ताइ डेट बबर नाय हिंके आं नरनो ताबु फुंनाय नायदि फ्रेंड्सं जेसिनि एडभार्टाइजमेंट नं ताइ डेट हिंगांके अमोखे एडभार्टाइजमेंट नं अबनो सिरदि आ फॉर्म डेट हिंगांके ओ डेट 14 तारिख 2 मास 2022 अबनो नरक फॉर्म सैनाय एडभार्टाइजमेंट नं नि जागाव अबसैनाय डेट नि जागाव अमो सैनाय इंगाय फ्रेंड्सं नरक डाइरेक्ट थांगे रेडी हाइके नरक पुष्टि रहमाना पुष्टि रहनाके ताम एड्रेस थांनाय आं भिडियो साका आर फरे नरक डाइरेक्ट थांगे रनाके डाइरेक्ट थांगे रिमानना फ्रेंड्सं नरक अ जागाव जॉब मानखा हंकांके नरक अ जे खुमुलुंगनि हेडक्वार्टर ऑफिस अ जागा सिमिन नरक अ जॉब नो मा खलायनाय अबो बां नरक साका हिंकाय चला बोरै जतन रिमाननाय अमोटे साफिरो आर परे अबनि डेट इंटरव्यू नि बा जागा आबोखे उलस हाजांनाय ताइ इंटरव्यू दनानाय ना रिटेन एग्जाम दनानाय बरक अबो उलस हाजांनाय जमा क्लाइमानि बिसिंति ओके नरक जारा पुष्टि रहनाय रक नरक 28 तारिख नि बिसिंगो नरकनि डकुमेन्ट सगैना नांनाय आ जागाव हाइकेसे एक्सेप्ट नाय इंगे जारा पुष्टि रहनाय रक नरक नरकनि पुष्टि एप्लाई खायफुरो कायसा स्लिप माननाय आ स्लिपो कायसा ट्रैकिंग नंबर दंगो आ ट्रैकिंग नंबर बाय नरकनि एप्लिकेशन सेटा सगैया आबरकबो नरक नाय माननाय ओंखाय आसंनो अमो हंके सिनि TTAADC गभर्नमेंट नि जे कटाल जॉब नोटिफिकेशन न बाहायके एप्लाई खालामनाय अबनि फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस न आं नरनो सायखना रका ओंखाय आसंनो तेइसा जतन हायनो हाय हामबाय।